أشودي ترى حنا لهم كم ياللهم كم تلبرك حبش education مسيكم الله كم تيابر السناتري وزن لهم حوات يا زغبابي وكا inflation نتم هابتامات صبوي منكس أمريكا ها صبوي. What are you talking about this fella? منكس أمريكا صبوا عند هركو إن دان تايدا inflation تتأو كبلود از خلو سعري right? That's the question we can ملساينا هجي. صبوا جرو سامرز جبرالو هون reflection video. It's positive reflection according to that Clear Valley tax had a CPA مالتيو. So تايت صبوا تجبرون إيش تم سجاجر مزيكا خلبكم جزية يبلنان كسب صوم شرط تجبروه. Let's give you about 2-3 minutes and then نبتة تخيلنا هنأتي مالتي. هاي حساب مستات عمت قرارنا كفالي. ويلك ماي نسي عيلو ما بمرت كم قدمي ويلك ماي نسي عيلو ما بمرت كم قدمي كرمت حليفو حقاي مزاتوي سعد تسائلو قولوا مش من هوي وراديد مدقو قولوا حملة لامي يمنا نبركو حدمي يمنا نبركو هدك حدمي كرمت حليفو حقاي مزاتوي سعد تسائلو قولوا مش منوي وراديد ملقو قولوا حمرا لامي يمنا نبركو هلك حدمي يمنا نبركو ويلاق ماي بسي عيلو ما بمرب كم قدمي Yeah, thank you كفالي. كرم مبارح وقت جزيس لزي بالنايسكي روبيل تسفيت تابزيري أكم لهم من البات تدونجيب كلاس يقرأ بالو لي أخم يقرأ بالو لي أخم نعطي وكلت أخم سلزي نافت مرتنا خن أتوس عاد هذا كلاس سلز الله هنا أنا فرق ساعات كنود أخم فتنا ذا ريفلكشن ديا وال كل شيء عن تأي أحوات تحبش education نمصو سورس على كاب سورس تبجسنا وندس بلنا فيديوهاتون أبزي كاريزنا نمصينا reflection بحال قالي positive على قالي negative على سلازي way positive نهج خنمصنا ناي كلير فالي تاكسي هذا CPA وتصبوا غير قالي صوتي تي ناي منجست أمريكا زل عدا by the way دحان قصيلة 5 أدا أمريكا لوانا تشاينا إيجال زبل كألون دي بخالق تزارب له أبز قربا جزء من الساوند ريفلكشن كم ساعة حن هجين تايجن سكنم تاي تعدا وال سوري انتاي inflation سمع عرف ندي أقداس النت ني منجستي أمريكا inflation انت زي اللي هو منجستي أمريكا خم عرف ندك تساعد خل ويون هتمات كيتي inflation انتاي تقوم زلهم نسعنا شرك نقبر كم تلمود حوات الشرك هو اللي سكريني زي stream yard must continue. So I hope شري أهل خون تصفى قبر let me see this one yeah شرى له ده يسمع عند حرال لي بليز تاج نقرن أخم okay انتي أرسنات كم ذات ريوز لهم inflation must continue إلو تغيس والله according to the CPA زي مالتي well inflation سيكو هلو الله بقى كقصل الله إذا بلا نازل له okay inflation انتي كقصل الله إذا بلا نازل له according زي نايتي عدنا يأشي خجالس أصلا أنا ها TRST well نهابتام مالتيو نتهابتام كأنت أي تطعمو إنا هنري مالتيو okay because the government needs it to continue. They don't see another way out. A lot of people already know this. If you do, please help me spread the word because you know what's going on. If you don't know, then I'm going to explain this to you and this is going to be crystal clear after I show you.
So እታ መእተዊትና እንታይ ኣትሪኦ ዘለኹም እዚ ክሳብ ክንዲ ዝኾን ዕዳ ኣለና ይእሰ ማለት እዩ 34 ልዕሊ 30 ሕጂ እኳ ኦልሬዲ ቱዴይስ ዴፕት እውን እንድሕር ከድና ካሊእ ድሓን ካይትብልኒ ኣብዚኣ ክፀቅጥ ኦልሞስት ናብ 35 ከባቢ ትሪልዮን ይኸውን ደብት ኣለና ዕዳ ኣለና USA government ወይ ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ካብዚ ዕዳ እዚ ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ኢንፍሌሽን ክህሉ ኣለዎ ንዑ በቃ ኦኬ ኢንፍሌሽን ክህሉ ኣለዎ እዚ ከባቢ 1,200,000 ንሓደ ሰብ ንሓደ ሲንግል ታክስ ፔየርስ ከባቢ 1,200,000 ዕዳ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ማለት እዩ ሶ እንታይ እዩ ተጠቕሙ ዳ ኢንፍሌሽን እንድሕር ኣልዩ ክወፅእ ዝብለና ዘሎ ዳ እንታይ እዩ ዋይ መንግስቲ ኣሜሪካ ማዕረፍ እንደዚ ዕዳ ዘሎ ማለት እዚ እቲ እንድሕር ሪኢኻ እቲ ፔር ካፒታ ዝበሃል ኣሎ ምስ ዘለና ኣታውን ዓቕምን እቲ GDP it's fine ምስ ካልኦት ሃገራት ከተወዳድሮ ከለካ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ከምዚ ዕዳ ስለ ዘለዎ American travel no we have GDP ዝበሃል ኣሎ we have income ስሕዋት ምስ ኢኻ እቲ እቲ ናትካ ፔር ካፒታ ዝበሃል ኣሎ ካልእ ግዜ ብጣዕምና ክነምፀና ምስ ዋዳዲርካ we are way less ማለት እዩ ታሕቲ እዩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ of course big man ኣሎ big income ka ኣለዎ ማለት እዩ so እንታይ ትራእቲ ኢንፍሌሽን ኣድላይ ዳ እዚ ገንዘብ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ልዕሊ 34 ትሪልዮን ክሳብ ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ገንዘብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ so እዚኣ ብጣዕሚ እዚኣ ትኽልኩም ክሰምዑዋ ደስ ይብለኒ ብዛዕባ እቲ ኮንሰፕት ናይቲ ኢኮኖሚ እውን ስለትገልጽ ማለት እዩ listen So the US federal government is in debt $34 trillion. And let's just have an honest conversation here. The government has no chance of paying that money back. Like I'm just being realistic. Like, do you realistically believe that the politicians are going to learn how to balance the budgets and that with the surplus money that they have every year? So what he's explained of the clerk and of course, as you see, we don't have that much money. Yes, I see. نحن እንታይ ዘለና እቲ GDP ንሕና ወይ ከዓ ዓቕሚ gross domestic product ወይ ከዓ ተሃብትና የሰ ከባቢ 30 በፂሕለ ሕጂ ከባቢ 30 ትሪልዮን ኣለና ማለት እዩ ከባቢ 28-29 ትሪልዮን so ነዚ paid off ክንገብሮ ንኽእልና ዝዕዳ እዚ of course ምስኡ እንድሕር ኣቢልካዮ it's very easy money ማለት እዩ ምስ ዘለካ ሃብትን ዘለካ ዕዳን እንድሕር መቂልካዮሲ always እቲ per capita ዝበሃል ወይ ካልእ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ገንዘብ እዚ ከምዚ ከቢድ ኣይኮነን ግን እንታይ ደኣ ወል ክሳብ መዓሲ ከምዚ እንዳበልካ ክቕፅል ኣለዎ ድኒ ዝብል ሕቶ እያ እታ መግለፂ no ናይ US government ችግር ዘሎ ሕጂ ራእይዎ ትሪኦ ኣለኹም ኣታዊኻ ውሕድ ወፃኢኻ ከዓ ብዙሕ ኮይኑ ኣሎ እታ ባጀት ኢልና ንመሃር ኣሕዋት ኦኬ እቲ ሰርፕላስ ዝብሎ ዘሎ ሰርፕላስ ማለት ሲ ካብቲ ኣታዊኦም ወፃኢኦም የብዝሕዎ ስለ ዘለዉ ጥራሕም እዞም ፖለቲሽያን ነዚ ባጀት እዚ ባላንስ ክገብሩ ይኽእሉ ኣለዎም ነዚ ባላንስ ባጀት ላሰይ ኣታዊና እንድሕር 5 ትሪልዮን ኮይኑ ወፃኢና ከምኡ ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ማዕረ እንድሕር ኮንካ just break even ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ከዓ just equal ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ ትረሊኻ ማለት ማዕረ ገይሮም እንድሕር ዘይከዱ ኮይኖም እቲ ሽግር ይፍጠር ኣሎ that's why እቲ ገንዘብ እንዳተቆለለ ፕሪንት እንዳገበሩ ዝመፀሉ ስዑቲ ኣሰት ዘለዎ እንዳሃብተመ ይህብት ማለት they're going to use that money to pay down the national debt like that sounds like a fairy tale but it's not going to happen yes he's right in reality every year the government is going deeper into debt so look at this year. This year, the government's going to collect about $5 trillion in taxes. So you can think of that as their income. And they're going to spend about $7 trillion. So they have $5 trillion coming in. They're going to spend $7 trillion. That's a $2 trillion deficit. Therefore, they have... All right, let's do that. Now, look this. ናይ 2024 ኣታዊና ግምት እዚ prediction ማለት ናመፃ ኣታዊና ሲ ከባቢ 5 ትሪልዮን ክኸውን እዩ ነቲ መንግስቲ ኣታዊ ማለት መንግስቲ ኣሜሪካ 5 ትሪልዮን ንሕር ኣታዊ ዝህልዎ ኮይኑ ካብ ታክስ ዝመፀ እዩ ካብ ታክስ ጥራሕ ኣታዊ እዩ ማለት ካልእ ወላ ሓንቲ ኣታዊ ይብሉን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ትፈልጦ ማለት እዩ so ኣታዊኻ 5 ትሪልዮን እዩ እንደገና ንስኻ ወፃኢታትካ 7 ትሪልዮን እዩ እንታይ ኣሎ ክንደይ ደፊሲት ኣሎ like 2 ትሪልዮን ኔጌቲቭ ኣሎ ማለት ብላዕለሲ 2 ትሪልዮን ስፔንድ ይገብር ኣሎ እዚኣ ሕጂ ነዚኣ ኮንትሮል እንተ ዘይገይሮማ ኪፕታ 34 እንዳተደመረት ትኸይዳላ ስለዚ ኣብ ዓመት አን አቨሬጅ ክንደይ ትሪልዮን ፕሪንት ገንዘብ ይገብሩልዎ መስልኩም 2 ትሪልዮን that's why 34 እንዳተደመረ ዝኸይድዋል ሕጂ እዚኣ like technically it's maths doesn't work ቁጥሪ ኣብዚኣ አይሰርሕን ሒሳብ ኣብዚኣ አይሰርሕን እንታይ ደኣ this is the way it goes ኮማ ዓይነት አካይዳ እንዳበሉ መጽው ከምዚ ካይ ዝመጽ ዘሎ ማለት so just nature እዚ ከምዚ ከቢድ ነገር አይኮነን ንመጻኸ ፍረዶ እያስ ከፍርህ ይኽእል ግን this is kind of common መጽም እዛ ጉዳይ እዚ ቀይርዋለዎም ዶ maybe yes at least ኣታዊታት ካን ድሕር
حموشة خوين وصعيتات كا خباب حموشة اندحر جيركا a little better مالتي جن زخونت هاجر جنزب برينت خاي جبرت زخونت هاجر مصري جنزب كاي وسخت دارجا اي تخيرين يعني طيب او اندات خدي اندات تقللين اندات خدي خير مالتي ستا انفليشن كان معرخ اندي تقاميت مهنا ابزي كونسبت تحزوا يا تقندي تمرتنا يزام have to borrow that $2 trillion to make up the difference. And our national debt will go from $34 trillion to $36 trillion. Yes, he's right. So بارو قبرلو جنزب كله كحلهم جنزب از treasure bond ديم كدالو certified هنا إيش ديم قبر bond ديم كقبر زخلو ولا corporation ديم كتاس ولا print ديم كقبرو technically it's gonna be print money غيرهم جنزب كدالو كخلو منعو مالتي so عدانا هنا نابسلا سانشدشن تريليون يقصل. All right, let's go with it. So this overspending continues every single year. So when you hear presidents say that they cut the deficit by $1 trillion, that means that instead of overspending by $3 trillion, they overspent by just $2 trillion this year. So that's a good words. Like زخونا منقص تايز بزول oh yeah we تينا هنا deficit cut كن قبرنا بلكات هنا over cap to كابتا أتاوينا وصعينا نقبر زيادة جنزبسي كن قرصينا زخونا منقص خم عايز بلكات to promise إن أتاوي زمت مهنياتو ستايز الساقيا in long run our نزمت generation هناسي زي like التي 34 تريليون زلوا 100 تريليون أما أي تشحات كخوني أما أي تريليون كخوني so what they gonna do it's the way it is that's how economy works right economy هم معرو انتي دا كخونا له at least أتاويتات كخا معرو at least كخير كخلا له so not a big عدا not like at least نصحها أتاوخا خلول كله سنتا إلو وزلو بزيادة نحنا كباب 3 تريليون زنبرة نحنا over spending قبرنا زيادة وصع جنزب نقبر نبرنا خب أتاوي ناسي لو عمد وهم قرصينا لهم promise أتمنى له كبابي ناب كباب كل تريليون كانوا ورنا that's fine too that works good one change حدا نبعلو مالتي let's see what happened is it happening هون ده هون حبيرنا هرينا مالتي أبتت عليه. So just think about this logically. How is the government going to pay back their debts when they spend more money than they make every single? That's the concept. تحتوا زل لهكم زخون. زخون السب budget لنا نحنا كلاس كن مهر كلنا budget حوات وال spending ناتكم وزعيتاتكم سي كاب أتاويتاتكم أزيكو واحد خلالو 7% وزعيتات كتكبروا لكم كاب انتاي like 100% دحر كل وزعيتات غير كاي هجي زيجن as the economy wise كن ريحولنا أمريكا زخون هاجر كن like other ways نرزلنا معناته they can issue treasury bond they can issue borrowed money مال other صرحوا له سلز. Do you think they're going to pay this? No. No. مالتي بحنسا paid off كتقبرو? No. This is how it goes. سرو مالتي. انت عبت راح يزول لهم بركاب نايك قدامي كلات عالم جمير معرز جنزب اندات أكب مثل. So تا concept قد حزوا أخو مابزي هاجي. اندات أكب مسألة نحنا خان دخفلنا المسألة. Okay. انت إيدا تي inflation أبزق توزل له. Let's see that. Year. Math doesn't work out like that. So their best solution is inflation. So I want to show. That's it. Right. Is he paid off? No one can pay off this. Some mortgage nageza way ka alone nageza selazellaka يكون ka paid off تقبر زلها. No one can. نزيد تصبي أيقونن مالتيو. سلازي بخمة يخفن. إذا قال لك إذا system زي نبي يكون وصل عدد زلهم مسلكم. لك مس asset كأخنون النبذة. لك نسخة stock investor كنت خلها ويون جزاري real estate كله كخل ويون business كله كخل لك that way كن وسدينا how debt عدا معرخون دي أشجارديو ولا سنتا يتعدا نزي أتازب لذا solution انت قبلنا زلو inflation زقبابة بزعبا inflation نوح كنا هنا و calculation ولا تمهرنا هنا حوات حدش تليكم I'm sorry يجي نعوهم قلصين خلنا بزحنا خلنا نزي a solution نزي as inflation. That's why the government like inflation. That's why they needed money inflated always. So that's why they print money, right? Print is go برجنزون السلسلة تغني مر تطو زي go برودا. Look. مهنا أنت تحيز مالو بزي ونعدالنا اللون مالي. Show you how this works. So inflation is going to make it easier for you to pay back your debts. So I'll explain it. Concept. Thanks Clark. inflation اندحراليكا inflation اندحرالي أب حنت عادي نعدا زلو وسب اتزقللي اوكي اتعدا زلو وسب كمانيو اتكهبتم تسسبي اتي حبت زي دل عدا يوسلني
كله بكاش راح يزق على مالتي so أقطعم ويت صباح ويد حرت صباح كم أي حدا حاولنا له like use OPM like others money زبحر له debt معرفون ده يو أسكافي رأوا هذا أنا زلوا inflation انتلي boom that's it but inflation simple term هنا قر لسه بسلسة ميت شح جزا جزيك الله حاجة بغلت شح تخاري الله normal جزيك يا أخي عدا لك سلسة ميت شح بغلت شح تخاري الله إذا بغلت شح تكاري زلا inflation إن حرمتي إذا السبب زي بغلت شح تخاري زلو أنا حلو خندق خاف الجزا خاري كل تشح حمشة ميتين سلسة شح 4 شح إذا عدا خا سلسة ميتين نق أي بلد نايتنك أساسا أنت أتاوي خان دعابي عبلو نعانة تا paid off ندا جبرتها عند عبيت جنزبي عبسلو زلو نعا paid off ندا جبرتها no one بحنت أتاوي حنساب أتاو زهالون حنساب زخوف لو جزا خراين except جزا تونن يبزلو جزا خراين no one أبحنت استاك أي تجبرني كالو أنت عند جبر يزخي عند وسخي inflation دخونه يزخي simple ده نحنت جزا خراين توصي حوالا أبنت بجزا رحن كمزي نحنت جزا خراين بخلت تشح انتاني راس رايوه انت أخذكم مثلكم كل تشحن 500 كل تشحن 600 كل تشحن 700 أب عمد درجة 100 قرش 500 إن دا وسخت خير الله تانات كعراقن أب الله سنة عراقها إتا إنفليشن قلال إن دا جبرتات خير الله سلازي نايك قدامي كنت عالد زنبر عدانا USA أبز ساعات زي نخفلو نعوم انتاي سناتيم that's technically سناتيمي سلازي نزل لنا عداون لعل 30 قلنا لعل 30 4 30 5 تريليون اما صاي اوف كورس اندا وسخنا نوسخالنا خن لخا يا اندا وسخنا نوسخالنا ايكونومي ها جرو اندا جبر قبرالو اتس زرغيز منص ايكونومينا جرو تيجبر ندحر كينو عدانا اندا وسخ دحر كينو داس تبع داس درغ مالت ساعتم ايكونوميس زي ام كتقوم لا زلو كينو ግን عدا ولا انت حلو كاجي اتاو لك اتاو خندا وسخ يزخي نمنكس امريكا على عدا اندا وسخ خيدالو داس فاين نسخة جن عدا حج جزء كايو أتاوي خان داوسخ يزخي أتاوي خان داوسخ عند خيره نتزن بركة عدا ندق على لا يزقلل that's the most important And think about it like this. let's think about it If you have cash and you stick it under your mattress and you leave it there for 10 years, then you know what's going to happen. Your cash is going to become less valuable. The purchasing power is going to go down because of inflation. simple كاش تلك عصرت أنا like عصرت شحن والله كاش ترى جنزبيع عم ترى أسوالد أبانك خان ولا دحين أبانك عصرت شو كوفي لان دحر عليها دحر عصرت عمت بالي لسيا ترجم يبلان إتا كاش كهجز كتجزء تجبأ بتزلوا عصرت شح كتجزء تجبأ ماكينة ولا دحين ماكينة هجز بس عزيز بتعصرت شحير كحنت ماكينة هتجزء ولا هذا عينة موديل دس بلا كان ولا دحر عصرت عمت إتا ماكينة واقع أخم على أيلان مخنيات أنت أتكون تواقعنا يتمكنا كتوسخيا إنفليشني سلسة عصرت شحكا كوفي لازل هجي ترجم يبلان لها عصرت عامل فاليناتا لا سيزغي almost كنت أتكون شعوسي نتمكنا خد جزء عند حركن كاس كباب در عصرت كباب خلت تشح سلسة شح تسخلها أنا أزر إكسترا 2000 3000 كتسخلها أسد كوين أنت تسألني حنيرة عن الساقن تعسرت شهرايد أول شيء جزء كان حكيت كات أسد كأبريشيت ندا قبلت فالين دا وسخ سلت وسخ معرض إنفليشن دا وسخ تات وسخ مالك look this is the most important Now it's going to be the same concept with your debts. Your debt becomes less valuable too. In an inflationary environment, it's the same concept مش دبتها هجز لك أنا جزابيل نو أنا قدس بلا بحمش ميت شح جزا جزي إيه هجي أوكي حطنا تين تاع مسيركم معه بحمش ميت شح جزا هجري اللي خا أعمل لك هذه ورحاول كفلات خلها بوحد ناكل تعمل 3 عمت شجري بالكاني كاب سرح أنت بارر كخال سرح كهمية كتكفلات خلها هجي كبرت زلا دحر حموش تعمت تاني حموش شح زلا أي ترخبانها إسا تحموش ميت شح زلا دحر حموش عمت أي ترخبانها أنت إيرها نو كتودقة مان أنت حر ودي قامو أتي economic collapse in another زلنا مزلنا عدا we are collapse we are in trouble yes it's going to be in trouble مالت هذا أبزين دحر نتبلينا maybe كالو حتى okay in trouble كنكون خلينا again they have the system كوسنا خلي مساعدهم ما هنا they can print money كلتا شحن شو تنسي ريهم مخنا عسرت خلتا ورحت راح شجر تفتير then they can pick it up جنزة print قرمنا market
up يبلوها مالتي so they don't just جزا زي حموشة 100 شح نيرة 400 شح وريدة عندي خام أيلان إنه تخيل مالتها يكون no كده maybe عمد تنوع 400 كي تخليها maybe شد شهر تنوع 400 كي تخليها كاب again they can just pump it up economic قطبة خاطولو لهم نمنتين تلقاني they have even 3-4 trillion they have a problem on it they need money to pay that نتا عدا ينسو كخوفلو لهم لعلى 1 trillion payment لهم so داينا نزل هجسي اندحر هج شقت بالك خوين هج خد كفله زغ العداتات اندحر كاين اندحر 5 عام اندحر 6 عام اتجازا هاي اندخل يخيد دموسك ابو ستاك خون يبل دموسك عند وسخ خيد مالي او ريبورت غيرنا مننا almost انا افريج لعل 4% دموسك يوسخ مالي سلازي كرم 10 عام زغزاكم وغزا انت تزارب اندهج كرم 10 عام زغزاكم وغزا شحن قال انت خفل نمركم مرجل هجتا شحن قال مخباله خباده نعم نو تيل مي ذات نو كرم 10 قال عام تكارته نركا هج تكاره زلها غزاراي كد مع 10 عامات كارين بركا بشح انترني رو هجنا كل تشحن قلم بزح قال هذا سير اور ان ترابل مخنيات يدين بودر هاس ستيل كتقصل يا خزانات كازي انت زي قيركا تا ستايلكا بتقد مع 10 عامات زغزا بشح زخفلا نبرغن هجيغن انت اخوينا زلا مسلكم هجيغن نعود نسا تاشح تخفل يا نتاش حجي بتدموز سلازا عبلسو نعود قلاليا هجي كمزي ايكونومي حوات كمزي ايكونومي just sharp لعلا في خنزي not like this yeah like this كقاطع مخالي it's a deflation يبهال مالك جن انتاي زيكا متيم برايد او they gonna pick you كوتو خايم نابزي او لوز كتقبر تخلو يا بزح بيزنس كتصير تخلها بزح جنزب كتصير تخلها يا of course هابز مخسارات كقاطع مكاخلي اي قاطع منو على تكون if you are تطنقق تخيل نحر كان one of them كابتم زوص خان دحر وصيخا حقت وصيخا انت وصيخا شعب وصيخا مالك او شعب تاتيك داون سكونت كتركب تقول له يس ما عايز ياخذ كون we don't know let's see what happens it will become easier to pay back your debts. So I want to give you an exaggerated example to demonstrate. So let's just say that you borrow 400. what the example is كم سؤال كابا مش على كسؤال vague عبيز هون example يتكم زلنا عابنت مالتي دحين تنبوز قمت نمبر نحن احتد او حدا بالله نوصل نخيلنا كم سرح قالت لنا $100,000 to buy a home right now. Let's just say that you get a 30-year fixed mortgage, okay? نا 400 شح جزا كان لها هجي نسالس عامت فيكس ريت مالتي لسه هجي نقول له بلنا له اوكي صبو And let's say that all of a sudden we have crazy hyperinflation. We're talking about Zimbabwe style or Venezuelan style. So hyperinflation أقدم لنا نقول له hyperinflation مالته أبزت فوق لكم حوات بالتعميق hyperinflation اللي حكينا خاطي inflation كله let me show you this hyper okay كلمة هجي قليسنا يعني رنانا let me just inflation so simply at the hyperinflation the bahal meaning so the economy هونيس حدا economy كله price انقدس مالت inflation hike قبر كله بالتعمي أزيو لعل 50% يكون هايك خير كله مالتي somehow أبناي بعال زيمبابوي أبناي كال أقات إيمون اللي مالتي so the hyperinflation it's حدا جناي مالتي نتهابتام أزيو هابتام زقبر إيو نتدخها أزيو خا دخها زقبر إيو so cap inflation سي بق أزيو لعلي من like Zimbabwe got إيمونيرو yeah trying to see some examples yeah oh yeah I think so he's just getting cause of hyperinflation ماني supply بزح prints لو زقبر ناي زيمبابوي ترحم هتوت كالق زرع أخو مسير إني okay okay yeah ስለዚህ ካለ ሶርስ ረአኹ መሲልኒ I don't know ክረኽባይ ካልኩን anyway hyperinflation ልክ ነገራትና ልዕሊ ብ50% ይኸውን ዋጋታት ክውስኽ ከሎ like high ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ እሱ hyperinflation ከጋጥመና አይንደልን ምክንያቱ በዓል ዚምባብዌ ጋጥሙ ነይሩ በዓል ቬኔዙዌላ ጋጥሙ ነይሩ ማለት እዩ just way high በቃ price is going to be high so like ኣብዚ ግዜ እዚ በዓል ኢትዮጵያ ተሪኢኹሞ it's kind of like inflation in ዘሎ ግን
مس بتصحوا زلو you can tell this is hyperinflation hyperinflation كل شيء unemployment هاي كخيدي مسو unemployment عدو على سرعتنيات كبزح سب اندحر كوف زبل كوينو تقطبا هاي كيدن زلو انتي دا اتي واغاتات نبرت كن يوسخ اندحرالي this is hyperinflation معناتي بعل زيمبابوي بعل فنزويلا زيمبابوي بعلهم ديم برينت غيرهم نت ገንዘብ سبرينت غير زلنا عدا نخفل تبهايل سبرينت غيرهم ገንዘብ كالي اغاطي ማለት كالي هيستوري سو قسلنا حمصنا خلنا so بعل فنزويلا I thought there is something صبقتي ابنت ناي ገለገለን ሶርስ راخ مسيل ስለዚህ دحنا يرهقان so hyperinflation انت غاطي اي غاطي من تسفا انغبر مالتي so inflation سي تاترجما بقل زبل انت ايبسرك hyperinflation inflation كا يوسخ واغاتات نبرت كهاي እንዳሆነ لعل 50% يوسخ ግን ኢኮኖሚ ካ ዳውን ይሆን ማለት እዩ አንጻር ወይ ከይድ ኮለይ that is hyperinflation ስለዚህ ኮም እንድሕር አጋጢም it's very bad very worst ማለት እዩ right so hyperinflation the price of gasoline goes to $600 a gallon a Happy Meal at McDonald's costs $1,200 now and now an average home costs $100 million so the cost of everything goes up like crazy however ስለዚህ ያ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ተጋጢሙ ማለት እዩ ላይክ በቃ ዳብል ትሪፕል ይዝኸይቱ ዋጋታት ነታ ናይ መክዶናል ናይ 20 ቅርሺ ገዛት ትሪኡ ኣለኹም ላይክ 1200 ተበፂሓ ጋዘሊን 600 ተበፂሑ ሓንቲ ገዛ እንድሕር 10 ሚሊዮን ተበፂሓ ማለት ና ኣብነት እዩ ዘሎ so hyper inflation we don't want that it's like that's why federalists serve by the way it's hijis gobro zallo ራይዎ ትሪኡ ኣለኹም ዶ ንኢኮኖሚ እንዳራዩ ነቱ ኢንፍሌሽን ዳውን ዝገብሮ ዘሎ እዛ ታክቲክሰርሕዋ ዘሎ ህጂ ነታ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ንኸይትመጽያ ማለት እዩ so we are not hyperinflation ቁጠባ እንድሕር ዳውን ኮይኑ ኢንፍሌሽን ከሃይ እንድሕር ኮይኑ ኢንሳይድ ረፊሽና ስለዚህ ነዚ አም ኮንትሮል ዝገብሩና ዘሎ ለሰይ ኮመንት ተጋጢሙ እንላልና ስለዚህ ኮመንት ተጋጢሙ ነታ ሃብታም ዕምባባይ ነታ ሃብታም ዕምባባይ ሽግር ዝባለብል አሰብ ዘሎ that's a stock market telika value is going to be high right real estate again telika value is going to be high ናቱ ተኻራይ ገዛ ካራይ ክልልዩ ካልኡን ኣሎ ቢዝነስ ተሊካ ናይ ግድን ሰመጽ ይገዚ አይተምስ ገዚ ይኸባኻ it's kind of I don't know ኢትዮጵያ ናኡ ደኽንብላ ኢትዮጵያ በዘላተሲ ርኢኹም ልዕሊ $100 ሰሪካስ እንድሕር አሽሓት ሽረፍ ኮይኑስ kind of it's very hard ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ your income is going to go up like crazy too it's probably not going to keep up with your expenses but your income will skyrocket. So under these conditions, if you were making, let's just say $70,000 a year, now you're going to be making $10 million a year. So the hyperinflation in time ሲልኩም ትዝቁፅር ሰብ ግን unemployment አላጥ ይኮና ድሪንክ ይቆጠባ ይወድቕ ግን እንታይ ይኾን ኣሎ እቲ ዝኽፈል ካ ሃይ ክኽፈል ማለት እቲ ውሕድ ዝኽፈል ካ ሃይ ክኽፈል let's say about 10 million ካ ይኽፈል ንሓደ ዓመት ብለን I don't like that example, but let's say that. In this inflationary environment, just think about it. Now it's going to be super easy for you to pay back your $400,000 mortgage. Because now you're making $10 million a year. So a $400,000 debt is nothing. Well, I don't know, 10 million كالي مخارا قرب أشجاريتها كبيرة example بالنورمال تزمت أنا رتبط تدرس بلدنا. So لك حجن دحر ናይ 400,000 ገዛ ኣለካ ኮይኑ ኦኬ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ወላ አይ ይኹን ንበሎ ኖርማል ኢንፍሌሽን ኖርማል እንድሕር ከይዱ ድሕር 70,000 ኣታዊ ኣለካ ኮይኑ ንስኻ ድሕር 70,000 ዘለካ ኣታዊ 70,000 እንድሕር ኮይኑ ህጅና ዓመት ኣታዊኻ ድሕር 3 ዓመት እታ ከባቢ 70,000 ቴልም ዳት ከባቢ 100,000 ከም ትኸውን ፍለጥ ድሕር 3 ዓመት 4 ዓመት ማለት ሲ ትሰርሕ ጉልበት ተሊኻ ንስኻ ማይብን ዕድመኻ ላይክ ዩ ኖ ንስኻ ናብ እርጋን ትኸደሉ ዕድመኻ ትቕይረሉ እንድሕር ኮይኑ ኣታዊኻ ኩሕድ እዩ ንስኻ ግን ኣብ 4ታት ኣብ 30ታት ኣብ 50ታት እንድሕር ኣሊኻሲ 70,000 ኣታዊ ካ እንተነይሩሲ ድሕሪ 5 ዓመትሲ on average ናብ 100,000 ገጽ ክሰርዕ ከኣታዊ ክህልወካ ኣሎ ናብ 80 ናብ 90 ማለት እዩ on average ኣብ ዓመት 6-7% እንዳወሰካ ትኸይድ ማለት እዩ so ናብኡ ገጹ ክኸይድ ኣሎ ንስኻሲ ብውሕድ እንተ ሓመቃ ካብ 70,000 ዘሎ ድሕሪ 80 ድሕሪ 5 ዓመትሲ ከባቢ 90,000 ኣታዊ ክህልወካ ኣሎ just number ዝህብ ዘለኹ ኣነቲ እቲ number ዝህብ ዘለኹ ስለዚህ ነታ 400,000 ዝገዛእካ ገዛ ሽዕ እንታ ክትከውን ቀላል እያ እዩ ዝብለካ ነዚ ኣነጥቢ ዝመጽሎ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ተኸይና መግደፎ ናብ ሚሊዮንስ ተሓንሱ የለን ኣብ እሰተራ አይፈልጥኒ ኣይክረአኒ ኻ I'm very sure they can control this ማለት እዩ we'll see what happen እዚኣታ ሓቂ ግን ንሳ 70,000 እንተ ነይሩሲ ድሕሪ 5 ዓመት for sure ና ከባቢ 90,000 ከኣቲ ኩልና ንገምታ እንድሕር ኣታዊና ኣድስተድልዩ ኩሉ ሻዕ ዝብላ ኣብ ዝኾነ ቪድዮ ኣታዊና እንድሕር ሓደ ዓይነት 3 ዓመት 4 ዓመት ከም ሓደ ዓይነት ድሕር ኣልዩ ምስቲ ኢንፍሌሽን ኣይንኸይድን ዘለና
በቃ ሳምቲንግ ና ራይት ቅኑዕ ኣገባብ ኢኮኖሚካሊ ወይ ሳይን ከይ ዘላ ኣስቤዛና ወሲኹ ገዛና ወሲኹ ሶሪ ኣስቤዛና ወሲኹ ነዳዲና ወሲኹ ኩሉ ነገራትና ወሲኹ ኣሎ ራይት ምናልባት ገዛኻ ግን ድሕር ገዚእካ ዓቂብካ ኣለኻ ንሳ ጥራሕ ዘለሃካ ተኻልእ ግን ነጊሩ ኣሎ ወሲኹ ኣሎ ስለዚ ደሞዝካ ከዓ ክውስኻ ብውሕድ ንስኻሲ ድሕሪ 5 ዓመት ናብ 9% እንተዘይከድካስ ላይክ there is ማለት ንበሎ ዋላ 9 ድዩ 85 ድዩ ገለስ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ማለት ክውስኻ ኣሎ انت بارت تايم دغه خسرح انت خالد دغه خدوسخ مالك سلاذ شو نت 400 شح غزيكا زلخا واقع قلاليا زياتا كونسبت very easy. So this is an extreme example to illustrate the point. So now I want to give you a realistic example so that you can witness it for yourself. All right, thank you. Example comes on. So back in the year 2000, so 24 years ago, the median price of a home in the US was $119,600. So let's just call right. Up to 10 ዓመተ ምህረት ንሓንቲ ገዛ medium like average medium ናይ US national ማለት እዩ so 119,600 ነይራ ዋጋ ኣነ ሓንቲ ገዛ እዚ ግን medium ማለት እዩ just in general average ማለት እዩ ቅድሚ 24 ዓመት 24 years ago. Okay, call it 120K. But today, because of inflation, the median home has risen to 400,000 approximately. 417 actually. Now, so let's get it. Median house. Got to show you this. I have this right source. Look this what actually 420 شح. Look this median house price أبي أسنا 420 شح. كبابي أكلت شح عمة مرت كندا إلوا كبابي كلت شح عمة مرت okay. Like 195 okay أنا average I don't know why 110 ساعتين لما زلوا 195 نير according this is the governmental website مالتي okay maybe تسارس نايب عالم سارس هو كباب 195 شح نير هجي قرأيو ناب 430 لعل عصفي I don't know مقولو زي بلس حوات انت مقولكم سكندي percentage وسخ له مالت نزي ادي قلت ازلو ابز حلفه كباب 220 شح نير هجي كباب 400 ليبلنا according our right source نحنا كن 193 شح نير it's okay ان هجي كن 420 شح نهله look this is this can you see my house نبع على house can you see that look نسخان حرابي اسي كلتا شح رخاتي ولا كلتا شح 10 خلتن كم بعد دسبل اساس ابزي اتينا لنا احنا علاني like 2008 sorry 2008 ابزي اتينا لنا ميريم هاوس شعو انا ذركب كل كلتا شحن 320 شح اكبابي 320 3 شح تقول تخلها هجي كن رايو 420 عصفي وسيخو عصفي سنذي اخي قلصاتها مغلصي دحان كن كاتاتلاينا تاناتو we like it good. This is how the median house مالتي. All right, stop sharing that. All right. Look this. Okay. ስለዚህ እትዋሎ 120 ሺህ አካባቢ ገዛ ዳውን ፔመንት 10% ከፊሉ 12,000 እንደገና 30 ዓመት 7% كفيلت ناي سبزيرا كندينير شو عتم إيتن عسرت عتن قرشي is it include all the PI money but it's principal and interest راهي only so proper tax and home insurance تخلوها أنا بقول ده 150 بقول بق كبابي you know كباب 900 قرش look this I want to show you the math. Let's say that you bought a home in the year 2000s. And remember, this is the median priced home for 120,000. Let's say that you put a 10% down payment, which is average, and you get a 30-year mortgage with a 7% interest rate. Your monthly mortgage payment is $719 a month.
So imagine that you bought your home 24 years ago and you're still making the monthly mortgage payments of $719 a month. If I could pay $719 a month for the median home in the US, I would say that that's cheap. The reason it's cheap is because you're paying back your debts from a long time ago with today's inflated dollars. So look at نتا 719 تخفل ناي قدم يا قدم 24 أبز ساعات نعخاسي 719 سي أب قدام سنبتن كيركا أور سريح كاتم تسأن جنزبين عربن قدام سنبتن كيرسي نورمال 700 جلنس حيز غمز يخلي سب مالتي أب ساعات تا إنفليشن تهزق بعد رايوه تهزق بابي أبزين عربن قدام سنبتن أنا بارت تايم سريح حزب الحادثة في سايد حاصل مال نزا مورجج نزي أسي خفلا بمئتين جلن دحر جزي وادا كذا this is simple term أحواتي so نبينا نوصل زل نبت عدا تزلنا عدا شعوخه ناي أساس نبرنا عدا نايك قدام يكون تعلم نقوله نايك هذا نقوله لك كم زين برازلنا كومي معنا like nothing just nothing عند قصة this is terms يا حوات من عالبات مزيو positive and negative why and why how calculation كله يبزح جن this is a simple term مالت inflation معرخ ندي تقام مغاني السبزيسي لو تريو مالت. So it's going to be the same concept with the US government and their debt situation. Yes. The US government is in debt $34 trillion. So let's pretend that the US government... The same concept even another. تعدانا يسأون سي كم إذا سرح إذا قلت النازل. So ناتك شو عتمي دن عصر شعتن كلام زجزا أكاسن عها قلّا ليه. دن 3-4 تريليون قاعد عامش عمل دحر 10 عمد كم كم ندخون إكخيد. That the problem is like ta increase قبر زلا control كتكون كتكلا الله مالتي تيناتو مسج. So doesn't have to 3 تريليون print ندا قبر 4 تريليون print ندا قبر 5 نجزء كوفيد سنحة. كم كون يقولون they know that economists نسعوا كونسر جراملوس down comes go bro مالتي. Does not go any further into debt, and it stays at 34 trillion. No way. 20 years from now, 30 years from now, inflation will make it easier to pay back. Yeah, for example, you look 3-4 تريليون سي عدان بقول لنا حدا سب نقول ده نايت government نقول له مالتي نايت government أنت زي وسي خلوس كوفي بلاو نسخة بخم أحسب باسك تاجزاز كاس بخم أحسب باسك عدا خاسي كوفت بل كابهجي 10 عمت 3 عمت بنونا نعخا easy at pay back بمنتاي بinflation simple السايز بلازل اتنا يأس government okay yeah of course نتي قط أوباما كايد print خنقبر نخلينا أنت إذا أخا اتنا هنا income وكاتنا يتي 5 تريليون زلو income نداوسخ خيد. This is how the concepts work أهوال. This is overall مالتي. The 34 trillion. So the government needs inflation to manage the whole debt situation, their debt problem. Simple. That's the answer. Mangisti inflation yadliyu. Haptamka inflation yadliyu. That's all. That's why inflation is good for Haptam. Isn't it? Why inflation is good for the government? Isn't it? So let's see. Haptam يكون mangisti on inflation. But answer دخا عند حركينو. زخول شجرة لنا at least رأيو كن كفلين خلنا مسيو كن ونشافين خلنا ناتبلنا كذا خرينا عند خبر إذا خبر زلوا كلامه نقدر لعلى 50 لعلى 5 أتاوي ناس كذا يزوسوا simple تامنبر بزي منبر يلن قال استأمي خمان ولا تتأمي خمان نجزء إسباني دخا عرف كتب التخل خمالتي مجبخا يصغير كايد خا يصغير ولا أما جبخا يصغير مبر كنا برتغلها ولا بايدو في الإسلام ممكن تواها تغلها كابت government من مالتي كبر كخل أتعمل كاسجين ينادي the house right تمسجنا تين تايم سلكم هجي أمنا push كجبرايد اللي نسبت كبع محل على متقبل كان جن تشجر إندافلتنا عند حركنا أنت إذا اللي نحفلته أوكي نفعك تبهلك نتكان إيش سيمرك أسيخات عاطف كاترك سلا you don't have to expensive كحواتها أبزي بعلنا liability أي نجزا so small جزا ناي 300 ناي 400 دحين زغنا جزا ده كلته 3 خفلي simple control نجبره كابوخت نفع ترى لخا كابوخت عم ببتر لخا كابون السامس حسكا خارج جبرت لخا كم دلايكا start small نعاقنا تكا main concept يا معناته نريالنا inflation دخلت راح يسفيزل أي من لسه no منش مسنا ميلان جزء منش مسنا نشو عتمي تشح جزء منش مسنا sorry guys نشو من تمي تشح جزء
who cares بزعما منشم is different than you نسو كالي سبي نسو منال بعد كالي أتاوه اللو خل كالي كنترول كله خل نسخة جن أي اللي كاني منشم نعاقة نسخة كنترول قبل ولا أنا من ده أتاوه خاص بوضيكم انت اب اقرو كان عندك سنير نحوات اب بقى معلش اب اقرو انا عبينا على ناس بحل فيها انه منال بعد تنكبانا ادل زغبركم دخم كالي كاصبو عبيهم تكونوا تخونوا مالتي ما يندافسنا ما እንዳ حرمنا درانا ስለዚህ እታና አይቲ ብላሲ an average medium house ትሪኡ ኣለኹም ኣብ ES ህጅብ ሰዓዚ 420 ካብ ኣነ ታሕቲ ገዛ እንድሕር ገዚካ you are qualified you are well ጽቡቕ ዘለኻ ስታንዳርድ ይኻ منباري تدلي نعاتي خاك فحد دلو زقفح قدد زلو قدد نايشقا شجر زلو ابو اتي خان اشت كورس وسيركا على خان دحرات صبابي كا كومفورتابل غير كانسا that is better نسخات خفلا زل حاجه زخرايسي ابتا مورجج تكون الله معناتها غزا خراي كان تاينا مزلا بسنك انفليشن اندا وسخت كم توسخ تريو الله اندا خدت كتكيديا تاغزا خان خدت كتكيديا ማለት so that's the concept ناي لما انتي مسج ناون نسي تعداسي صباح نغو منامن يو بانفليشن نورمال يو كالي ግን እንታይ ዳ ናብኡ ክትኣቱ ሪኳየርመንት የለካ ክሬዲት ስኮር ካ ጽቡቕ ከሆናሎ ኢንካም ካ በውሕዱ 2 ዓመት ኣብ ሓደ ካምፓኒ ክሰርሕ ኣለካ ዳውን ፔመንት ደሓን ዝኾነ ከተዳለካ ዳውን ፔመንት ከተዳለካ ኦቨር ኣልዒካ ናይ ዓመት ናይ ገለጽ ዳብል ስራሕ ንግዚኡ ማለት እዩ then sure you can down payment 50 دليكا 70 دليكا 80 دليكا you can do it especially ابي اساتليخ ማለት ምናልባት አካል ዓድ ዘለኹም ፍልልይ ክህልዎ ኽእል ስፔሻል ቢኤስ እንድሕር ለኻ ነታ ዳውን ፔመንት ሆን 50 100 እንድሕር ኣነ 100 ክገብር ንገዛይ ኣነ ዋጋ 500 ሽሕ ገዜ 100 ዳውን ፔመንት ክገብር ክድ 2 ዓመት 3 ዓመት ስራሕ ኡበር ብስነ ስርዓት ማለት እዩ ፓርት ታይም ስራሕ ዳብል ስራሕ ማለት ደን ሽዑና ባይ ዳውን ጌርካ ሕዛ ካብኡ ሪላክስ ነብር And I just want to tell you that this country cannot afford deflation. Just think about it. So deflation is when prices go down. If prices go down, then it's the opposite. It's going to be harder to pay back your debts. Deflation, yes, I تقبلني أترى. إذا كنا زخانة deflation مالت اتواقعت نجار زلوا جنامنا 420 مش هاوس رينا negative نحركه negative. كابتو زلو برايس نتحت ندحر كوين deflation يبهار deflation we cannot yes deflation دحرقاتي ما it's gonna be hard مالتي هنياتو we have a debt عدال لنا نزخونه بعد عدال deflation دحرقاتي ما يسالو so you need to control that deflation backward is قبرك كان دحريت مالتي So let me explain it to you like this. Imagine that you come out of college with $150,000 of student loans. Let's say that you're making $100,000 a year. So you have a lot of debt, but it's manageable because, that's a good income. But if your income falls from $100,000 a year to, let's just say, $30,000, then you're going to be in deep trouble because it'll be harder for you to keep up with your student. Yeah. أبنت طبط أبنت دسبل لسه 150 شح عدا يهلوا كناية مرت مالتي نسخة أتاوي خان عمت 100 شح لا 150 شح عدا 100 شح أتاوي سلزل كان عخش كريول كان قلالة نورمالة كم أنا قبل كان دقص الكام كركب بحلفي إذا عدا زي عم مجمري أمر دحر 3 عام دحر 4 عام دحر 5 عام كان دا قللت ياخذ قلل مالتي إذا ديفليشنز بلوغ نسخة أتاوي خان دحر كام 100 شحنا ب 3 شح تمريس داون دحر كينو جن نسخة هاردي كتكفلاي تقلنا ما نتعداي تغيرنا نسايت الوقت اساس اب الله ناب من ما يتلوت ازي هارد سلازي ازي هارد بيمنت አለው ንሱ ከጋጥም ይخل ዶ ሜይቢ ከጋጥም ይخل ናይ 6 ወርሕና 7 ወርሒ ኩሉ ሻዓሎ ማለት እዩ ረሲሽን ይጋጥም ግን ማአሲዝ መጽው we don't know we'll see what happen so እዚ ከጋጥም that's why እንታይና ንዛራው እንዝልኩም emergency saving ንብል ነዚ ዲፍሌሽን ነዚ ከጋጥም ከሎ ወይ ካብ ስራሕ ክስጉ ከለኻ ወይ ነገራት ክኸፍል ከሎ እዩ ናይ 6 ወርሒ ናይ 7 ወርሒ ናይ ዓመት ዝኾን ከህልወካ ደንሽ ካብኡ እንታይ ክገብሩ እዮም መስልኩም ማርኬት ገና ካማ ኢኮኖሚስት ገና ካማ እንታይም ገብሩ simple print money boom that's all they know how to do ማለት student loan payments if you get a pay cut it's going to be the same thing with the US government and their situation if there's deflation then prices go down all across the board. That means that their tax collections, their revenue, will go down as well. So it would be harder for the government to pay their debts in a deflationary environment. So even the government plan 34 تريليون دحرالي اوكي 5 تريليون كولكت ندحر نقبر كنا اب عمد كاب 5 تريليون كباب 1 تريليون نتنا هنا ناي عدانا نخفللو
ኢንተረስት ናቱ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዲፍሌሽን ኣጋጢሙ ግን ላይክ 5 ትሪልዮን ናይ ክንረክብና 3 ትሪልዮን ክንረክብ ንኽእል 2 ትሪልዮን ክኸውን ይኽእል 4 ትሪልዮን ክኸውን ይኽእል እታ ዕዳና ግን ኣይትቕየርና ንሳ ስለ ዘለሃና እሳ ከዓ ሽግር ከተጋጥመና ስለዚ ዲፍሌሽን ኤንድ ኢንፍሌሽን አንጻር ወይ ዲፍሌሽን እንተኮይኑ ባድ እዩ በቃ ዳውን ምኻድ ማለት እዩ ነገራትካ ካብ ዋጋቱ ዘለዎ ንታሕቲ ከይድ ሶ እዚና ንፅብብ ባይዘ መብዛሕት ሓበሻ እንታ ገዛ ሓስር እንዲብልኻ ክራሽ ክኸውን እንዲብልኻ ዲፍሌሽን ከም ፅበይ ዘለኹም ማርኬት ዲፍሌሽን ድሕር ኮይኑ they know ንጋቨርመንት ንኤስኤ ጋቨርመንት ኣይዋፅን ዲፍሌሽን ሕጂ ዋላ ንዓመት ሳርቫይቭ ገብር ኣይክእልን so they know what to do ማለት we have a big ዕዳ ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ዲፍሌሽን ድሕር መፅኡ እስራኤል ኣወ ፒክ ክገብሮ ኣለዎም እምበር ኣማራፂ የብሎምን If the government owes $34 trillion and their tax collections fall from 5 trillion to 3 trillion, then it's going to be harder for them to pay off the 34 trillion. Well, I would say that, honestly, it's a moot point because ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ they have to change ነቲ ኢኮኖሚ they are powerful they have to change ማለት as I told you and as you know the government spends more money every year than they have coming in so I guess it's a moot point but anyways this is why the government wants inflation so it's easier for them to manage their debts and keep this charade ongoing it's just ridiculous how we all know what's going on but we still all play along So that's why anyway look መወዳእቱ ጽቡቕቲ that's why government የድልዮ inflation government የድልዮ ሃብታማ የድልዮ inflation perfect that's it so you guys I hope this okay because what are the consequences are it's not that important consequence አገማይ ኮነ no go so that's how it is that's how market works so I hope you got something ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር I gotta go yes I couldn't log in yes yeah sorry Thank you so much guys أسرت 4 دقم قال له لما عنتي موضوعات اللهاني thank you that concept نسا زي حزوا ده سيبلني مسخم صراحة تلمود حبشة education love you all I'll see you تمام بزلهم let's go back thank you bye bye